अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुश के साथ गुजर रही होगी। तो मज़ीद बढ़ते हैं कुछ और तशरीह की तरफ, लेकिन मेरे इस चैनल पे नए आने वाले उनको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएँ ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे पहुँचती रहे। बढ़ते हैं मज़ीद इस सबक की तशरीह की तरफ और ये मुख्तसर हिस्से अपलोड इसलिए कर दो ताकि यानी बोरियत महसूस ना हो। अच्छा, ये बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो गई थी तशरीह, हमेशा बरकत ही बरकत रही। यहाँ से बढ़ते हैं कि मामा जी बच्चा समझकर मेरे सामने पोटली बांधने में ज़रा एहतियात कम करती थी, इसलिए मुझे उनके करतूतों का हाल खूब मालूम है। मामा जी मतलब ये जो नौकरानी थी वो ये समझ कर मेरे सामने पोटली मतलब जो सामान वगैरह ले जाने की जो चीज़ थी, जो एक थैला था, बांधने में ज़रा एहतियात कम करती थी। मतलब इसका यह है कि उनको मेरे हवाले से ये इल्म था कि ये कुछ नहीं कहेगा, ये भी एक मेरा मतलब एक दोस्त ही है, तस्वुर करती थी, इसलिए मुझे उनके करतूतों का हाल खूब मालूम है। करतूत मतलब जो ख़राब काम हो उसको करतूत कहते हैं। उनके करतूतों का हाल खूब मालूम है इल्म है। उनको भी मालूम था कि मैं उनकी सारी कार्रवाइयों से वाकिफ़ हूँ। उनको भी मालूम था, ये खबर उनको थी कि मैं उनकी सारी कार रवाइयों से वाकिफ़ हूँ। असल में ये लफ्ज़ कार रवाई है, लेकिन कुछ अखबार में भी मैं ये लफ्ज़ कार्रवाई देखता हूँ, कुछ किताबों में भी अगर ये लफ्ज़ मैं देखता हूँ तो असल में ये लफ्ज़ फिर गलत है। ये लफ्ज़ असल में कार रवाई होना चाहिए। कार रवाइयों से वाकिफ़ हूँ, इसलिए मेरी खातिरदारी करती मतलब खातिर तवाज़ु करती या कुछ किराए पे लाती या कुछ न कुछ ये कोई मीठी चीज़ मुझे ज़रूर देती। चुपके बावर्ची खाने में खूब खिलाती, और जो बावर्ची खाना था तो उस बावर्ची खाने में मुझे खूब खिलाती ताकि ये लोगों को राज ना बताएं, उन राजों से लोगों को मेरे हवाले से ना बताएं, इसलिए चुपके बावर्ची खाने में खूब खिलाती। कभी कभी मिठाई भी लाकर देती। रफ्ता रफ्ता मुझे भी उनसे कुछ उन्स हो गया। उन्स मतलब लगाव, मोहब्बत, मुझे मेरे दिल में भी कुछ ना कुछ मोहब्बत पैदा हो गई, और वो इसलिए कि वो कुछ ना कुछ तो हमें देती थी खाने के लिए। और क्यों ना होता, घर वाले मेरे साथ कौन सी भलाई करते थे, और ये उन्स पैदा इसलिए हो गया था कि घर वाले जितने भी थे तो वो मेरे साथ कौन सी भलाई करते थे। ज़ाहिर बात है कि इन बेचारे को तो आधी रोटी नसीब होती थी, और कहते थे कि ये सारी चीज़ें ये ख़ुद खाती हैं, और ये जो मेरी बेटी है तो कुछ खाती पीते नहीं है, और पता नहीं ये जिएगी कैसी, ये होगा वो होगा, ये सारी बातें वो जब करते थे वो लोग। तो इसलिए कि मैं उनके हवाले से मैं उनके क्या ख्याल रखता, जो मैं उनके माल का गम कहता, मतलब मैं उनके माल का गम इसलिए नहीं कहता था क्योंकि वो मेरे साथ जो सलूक करते थे तो वो सलूक अच्छा नहीं करते थे। लिहाजा आखिर ये हुआ कि थोड़ी ही दिनों में खुद मैंने बामा जी को चुरा कर चीज़ें देनी शुरू की। आखिर ये काम हुआ एट लास्ट, आखिर में ये हुआ कि थोड़ी ही दिनों में, कुछ दिनों में खुद मैंने मामा जी को वो जो नौकरानी थी उनको चुरा कर चीज़ें देनी शुरू की। यहाँ पे ये की जमा है और वो दूसरी की वो क्या है, वो वो आहिद है। ज़रा बेगम साहिबा ने नई चीज़ें रखी और गायब। फिर ज़रा बेगम साहिबा ने वो नई कोई चीज़ रखी और गायब। तकिए के नीचे से नीचे पैसे गायब, जेब से पैसे गायब, खूंटी पर से तुलिया गायब। खूंटी वो जगह जहाँ पे लोग तुलिया वगैरह ये रखते हैं या वो लटकाते हैं। आखिर यहाँ तक हुआ कि पिटारी में से सोने का चिल्ला उड़ गया। पिटार ये टुकरी को होती हैं, ये कुछ जो सांप पालने वाले लोग होते हैं, जो सपेरा जिसको कहते हैं, तो उनके पास ये टुकरी होती हैं, या कभी कभार कुछ लोग इसमें ये चीज़ें भी डालते हैं। बहरहाल वो एक टुकरी होती है। और चिल्ला किसे कहते हैं? चिल्ला असल में जो हर तरफ से यकसा मोटाई वाला हो, ये अंगूठी होती है जो हर तरफ से एक तरह दिखाई देती है, उसे चिल्ला कहते हैं। उड़ गए मतलब गायब हो गया। इस पर गुल मचा मतलब शोर मचा। छुरी पड़वा कर रखी गई। ये एक वक्त था कि लोग छुरी पड़वा कर वो रखती थी और लोग रखते थे, और वो कहते थे कि अगर कोई इस पे हमने दम किया हुआ है, अगर कोई ये चीज़
چیز یہاں سے چرا کے لے جائے گا، یہ چیز اگر یہ چوری ہو گئی تو پھر ان کو یہ ہوگا، ان کو یہ تکلیف ملے گی، وہ اس مصیبت میں پھنس جائے گا۔ بہرحال کچے چاول چبوائے گئے۔ کچے چاول یہ وہ چاول ہوتے ہیں کہ پرانے دور میں لوگ ایسا کرتے تھے کہ کچے چاول ان لوگوں کو کھلائے جاتے تھے کہ اگر کوئی چاول کھائے اور وہ چاول جو کچے چاول کھائیں اور ان کے دانتوں سے مطلب یعنی خون نکلنا شروع ہو جاتا، مطلب یعنی وہ کچے چاول اگر وہ نیچے گرا دیتے تو وہ خون کی طرح یعنی وہاں وہ کیا ہوتا، یعنی خون نکلتا۔ کچے چاول چبوائے گئے مگر پتہ نہ چلا مطلب کسی کے دانتوں سے خون نہیں نکلا، یعنی چاول کی جگہ مجھ پر تو شبہ ہی نہیں ہو سکتا تھا، یعنی مجھ پہ تو شبہ مطلب شک نہیں ہو سکتا تھا۔ جانتے تھے کہ چورائے گا، یہ غلام چورائے گا تو کہاں لے جائے گا۔ ماما پر شبے کی گنجائش ہی نہ تھی اور مامے پر بھی یعنی شبے کی گنجائش نہ تھی، یعنی کوئی جگہ نہ تھی، کیونکہ ان سے باورچی خانہ کب چھوٹتا تھا، یعنی وہ باورچی خانہ تو ان کا اپنا باورچی خانہ تھا، یہ کسی اور کا تو نہیں تھا باورچی خانہ، یعنی وہ ان سے چھوٹتا نہیں تھا، مطلب یعنی ان کو نجات کہاں سے ملتی تھی، چھٹکارا تو ان سے نہیں ملتا تھا، یعنی یہ سارا باورچی خانہ تو ان کے قبضے میں تھا، ان کے دس میں تھا۔ اب رہی بی مغلانی اور آیا۔ بی مغلانی یعنی یہ گھر کا کام کرنے والی عورت ہوتی ہیں، لیکن یہ مغلانی کا مطلب یعنی وہ مغل جو عورتیں ہوتی ہیں اس طرح بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ مغل دور حکومت میں یا اس طرح اس وقت بھی کچھ نہ کچھ اس طرح ہوتا تھا تو اسے بھی مغلانی کہا جاتا تھا، مطلب یعنی اصل میں یہ اس عورت کو کہتے تھے جو خاندان مغلیہ میں ان کی خاص وضع یعنی اور تراش کے حسب نمونہ ولایت یعنی ترکستان کپڑے سینے پر نوکر رکھی جاتی تھی، وہ مطلب بھی ہے، لیکن یہاں پہ ایک کام کرنے والی عورت بھی ہے۔ اور آیا تو وہ جانے اور بیگم صاحبہ جانے، مطلب یعنی وہ لوگ جانے اور ان کا کام جانے، میرا تو کچھ لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا میں تو اس میں کوئی گرفتار نہیں ہو سکتا یا مجھ پہ کوئی الزام نہیں دے سکتا، الزام مجھ پہ کوئی کہاں سے عائد کرے گا، لہٰذا یعنی یہ جو کام بھی ہو گیا تھا سو ہو گیا تھا۔ اور ابھی یہ کہتے ہیں کہ بس کیونکہ میں تو ایک نوکر ہی ہوں اور بہرحال انہیں میرے اس میں کوئی لینا دینا نہیں، یہاں تک تو تشریح ہو گئی ہے، انشاءاللہ آئندہ تشریح بھی اپلوڈ کروں گا، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہنم کی کامیابی عطا کرے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔